अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरी मोहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 41 और 42। ये है 41 42, यानी कि 41 एंड 42 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा सवाब मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आयत नंबर 41 जो है वो शुरू होती है इधर से, ये 40 ख़त्म हो जाती है तो साथ ही 41 शुरू हो जाती है आयत। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बल, बल्कि नहीं, इयाहू, उसी को, इयाहू उसी को, और इया का तुझी को। उसके मीनिंग जब हु की जगह का आ जाता है तो तुझी को, और ये इयाहू तो उसी को यानी अल्लाह को, बल्कि नहीं उसी को, तदऊना तुम पुकारते हो। दुआ से निकला है, दुआ का मतलब पुकारना। तदऊना तुम पुकारते हो, फयक्शिफु फिर दूर कर देता है। फा के मीनिंग फिर, यक्शिफु दूर कर देना, खोल देना, उस मुसीबत को हटा देना। मा तदऊना जो तुम पुकारते हो, इलैहि तरफ उसके। माँ के मीनिंग जो, तदऊना तुम पुकारते हो यानी जिसके लिए तुम दुआ कर रहे हो, इलैहि तरफ उसके यानी अल्लाह से, यानी जिसके लिए तुम दुआ करते हो या पुकारते हो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से। इंशा, अगर वो चाहे, अगर चाहे यानी अल्लाह अगर चाहे तो दूर कर देता है उस मुसीबत को जिसके लिए तुम पुकारते हो, उसी को यानी अल्लाह को। वतन सौना और तुम भूल जाते हो, मा तुशरिकून जिसको तुम शरीक ठहराते हैं। तुशरिकून शिरक करते थे, जिसको शरीक ठहराते थे अल्लाह के साथ, नऊजुबिल्ला। तो उन सब चीजों को फिर तुम भूल जाते हो। जिस तरह कल की आयत में भी मैंने बताया था, जो कल सबक पढ़ा था, जो पिछला सबक पढ़ा था, जिसमें अल्लाह ताला कहता है जब कोई मुसीबत आ जाए या कयामत आ जाए तो फिर तुम किसको पुकारोगे अगर सच्चे हो तो अल्लाह ताला कहता है कि बस तुम फिर मुझी को पुकारते हो। जब भी कोई छोटी मोटी जो है मुसीबत आती है तुम लोगों पर, तो फिर तुम अपने वो जिसको शरीक ठहराते हो और जिनके आगे बैठे रहते हो और उसकी इबादत करते रहते हो कि ये हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे, तो फिर उनको भूल जाते हो क्योंकि उनसे तुम लोगों को कुछ नहीं मिलना। फिर सिर्फ अल्लाह, अकेले वाहिद अल्लाह ही को पुकारते हो। एक अल्लाह को पुकार के और उससे दुआएं करते हो, जब वो उस मुसीबत को अगर चाहे तो दूर कर देता है। अगर अल्लाह चाहे तो दूर कर देता है। और तुमने दुआएं की होती है, पुकारा होता है अल्लाह से, और तौबा की होती है कि हम आइंदा फर्माबरदारी करेंगे। जिस तरह मैंने कल एक किस्सा सुनाया था कि मक्का फतह हुआ था तो कुछ लोग जो है वो भाग निकले थे, मक्का से निकल गए थे कि अब हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बहुत अजियतें दी थी। जब कश्ती में सवार होकर निकलते हैं तो बहुत तूफान आ जाता है और उधर फिर अल्लाह से दुआएं करना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह हमें बचाए। एक अकेले अल्लाह से फिर मांगते हैं। वो बुतों को पूछने वाले फिर बुतों को भूल जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, जिसमें अबू जहल का बेटा अकरमा भी शामिल था। और जब वो उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और किश्ती को वापस किनारे पर लगा दिया, तो अकरमा ने तो फिर जो है वो अपनी उस पर कायम रहा और इस्लाम कबूल किया और उसी पर कायम रहा। जबकि उसके साथ दूसरे बंदे जो थे वो जब वापस आए तो सब कुछ भूल गए और फिर छोड़ दिया और फिर नाफरमानी करने लगे। तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर वो नाशुक्री करने लग जाते हैं।
मैं जब मुसीबत दूर कर देता हूं तो फिर भूल जाते हैं, और फिर अपने जो है अपने दूसरे बुतों को और मेरे साथ जो दूसरे को शरीक ठहराते हैं उनको फिर पूजना शुरू कर देते हैं, नऊजुबिल्ला, जो ये से लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर मैं चाहूं तो फिर मैं उसको दूर कर देता हूं, और तुम उस वक्त में उन शरीकों को फिर भूल जाते हो, फिर सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो। इधर है ना, बल्कि नहीं, उसी को पुकारते हो तुम, उसी को यानी अल्लाह को पुकारते हो, फिर दूर कर देता है जिसके लिए तुम दुआ करते हो उससे, यानी अल्लाह से। अगर चाहे अल्लाह तो इंशा, अगर चाहे तो अल्लाह दूर कर देता है, और उस वक्त फिर तुम अपने वो शुरका को भूल जाते हो जिसके लिए तुम दुनिया में इतने बड़ बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें कि ये करते हैं हमारे लिए, वो करते हैं, और लोगों के सामने अपना एक अलग अकीदा बयान करते हैं, अपना एक अलग मसलक बनाया होता है, और अलग मजहब बनाया होता है। और फिर उस वक्त में जब मुसीबत आती है तो फिर एक अल्लाह को अच्छी तरह पता होता है, इसलिए फिर एक अल्लाह को पुकारते हैं, और अल्लाह अगर चाहे तो मुसीबत दूर कर देता है, और नहीं तो उसी मुसीबत में उनको मार देते हैं, ताकि वो इसी तरह, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह दिलों का हाल जानता है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह हिकमत की बातों को जानने वाला है। वो जो चाहता है तो वही कर देता है। बेशक अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह अपने बंदों के साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं करता। अल्लाह ताला तो 70 माओ जितना प्यार रखता है। अल्लाह ताला तो हर बंदे को, हर मखलूक को बार बार मौका देता है कि ये बंदा मेरी तरफ आए और दोज़ख के अजाब से बचे, लेकिन इंसान नाशुक्रा है। अल्लाह माफ करे हम सबको और अपने सीधे रास्ते पर चलाए। और अल्लाह ने इंसान को खुद मुख्तार और आज़ाद छोड़ा है। ये नहीं है कि अल्लाह की किसी के साथ दुश्मनी है तो वो जो है बेहिदायत होगा, और जिसको पसंद करता है तो उसको हिदायत पर डाल देता है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह अपने सारे बंदों के साथ बराबर प्यार करता है, लेकिन ये अलग बात है कि जिसके दिल में अल्लाह के लिए प्यार हो, और थोड़ा सा प्यार भी हो, थोड़ी सी किरण भी हो अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए, तो अल्लाह उसको अपनी तरफ कर देता है। और जिसके दिल में बिल्कुल ही जगह ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को खुद मुख्तार, बार बार मैं कह रही हूं, अल्लाह ताला ने इंसान को खुद मुख्तार छोड़ा हुआ है कि वो क्या करता है, फरिश्तों की तरह नहीं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से हिदायत पर छोड़ा है, जिसकी वजह से वो दिन रात इबादत करते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो हमें भी ऐसे कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमें खुद मुख्तार छोड़ा है। तो हम जिसके दिल में थोड़ी सी भी किरण, थोड़ी सी भी रोशनी, थोड़ी सी भी फर्मा बरदारी हो, तो वो एक कदम बढ़े तो अल्लाह ताला 10 कदम आगे बढ़ता है, और अल्लाह ताला उसको अपने सीधे रास्ते पर लगा देता है। और जिसके दिल में कोई किरण ही ना हो, कोई बात ही ना हो अच्छाई की, और वो हमेशा शैतान ही के वरगलाने में हो, तो बस उसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं, फिर उसको अल्लाह ताला छोड़ देता है और उसके दिल पर मोहर लगा देता है। तो करता तो फिर अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह देखता है उनके दिलों को, इसलिए अल्लाह ताला अपने सारे बंदों के साथ मसावी प्यार करता है, मसावी बराबर रखता है सबको। लेकिन ये बात है कि कौन जो कोई परहेजगार होता है तो वो फिर अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है। अल्लाह हमें भी अपने परहेजगार बंदों में शामिल करें। तो अगली आयत है, वलकद अरसलना, और अलबत्ता तहकीक भेजे हमने रसूल, इला तरफ उम्मिन, उम्मतों पर, मिन से, मिन के मीनिंग से, उम्मिन मिन कबलिका, तुझसे पहले, तुझ से पहले, कबली के मीनिंग पहले, का के मीनिंग तुझ, और मिन के मीनिंग से। अलबत्ता, और अलबत्ता लाम के मीनिंग अलबत्ता, लाम जबरला, और कद के मीनिंग तहकीक यानी कंफर्म की हुई बात जिसमें कोई शक नहीं है। और अलबत्ता तहकीक भेजे हमने रसूल, ना के मीनिंग है हमने अरसलना, रसूल भेजे तरफ उम्मतों के, तुझसे पहले। फाखज़नाहुम, फिर पकड़ लिया हमने उनको। फाखज़, फिर फा के मीनिंग फिर, अखज़ के मीनिंग पकड़ना, ना के मीनिंग हमने, और हुम के मीनिंग जो है उनको। फिर पकड़ लिया हमने उनको
بالبأساء ساتھ عذاب کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم تاکہ وہ، یتضرعون گڑ گڑائیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اب کہتا ہے، یہ اب اگلی رکوع شروع ہو گئی ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بہت سی امتوں میں، جو تجھ سے پہلے امتیں گزری ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں نے ہر امت میں جو ہے رسول بنا کر بھیجے تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے تھے، لیکن جب وہ سختی کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب سے اور تکلیفوں سے، تاکہ وہ گڑ گڑائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے انسان کو، اپنے مخلوقات کو تھوڑی سی تنبیہ کرتا ہے، تھوڑا سا عذاب دیتا ہے، تاکہ وہ سمجھ جائے اور وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ لے۔ جب کسی کو تکلیف پہنچے اور وہ سمجھ جائے اور وہ توبہ کر لے، تو وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، وہ سیدھے راستے پر آ گیا، اس نے جنت حاصل کر لی۔ لیکن جو نہ گڑ گڑایا اور وہ جو ہے دنیا کی رونقوں میں گر پڑا، تو وہ جو ہے وہ نقصان میں رہا۔ جیسے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کو بہت سی چھوٹی چھوٹی وہ عذاب ان کو دی، تاکہ وہ کچھ سمجھ جائے، لیکن وہ تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ کبھی ان کے کھانوں میں خون بن جاتا تھا، کبھی جو ہے ٹیڈیاں، کبھی جو ہے مینڈک آ جاتے تھے، ان کے کھیتوں پر ٹیڈیاں آ جاتی تھی، قحط پڑ گیا تھا ان کا سارا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے، اگر ہماری یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر لیتے تھے کہ ان سے دور ہو جائے یہ تکلیف اللہ سے، تو اللہ بھی قبول کر لیتا تھا اور ان سے وہ عذاب ہٹ جاتا تھا۔ جو جو عذاب آئے تھے، بہت عذاب چھوٹے چھوٹے ان پر آئے تھے، جیسے قحط ہو گیا، مینڈکیں ہو گئی، جوئیں ہو گئی، اور خون ہو گیا، ان کے کھانوں میں خون اچانک آ جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کے عذاب وقت وقت پر ان پر آئے، تو وہ ہر ایک عذاب کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر لو، تو اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ گیا تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے اور جو ہے بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تھا تو وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے اور چھوڑ دیتے، اور پھر نہ بنی اسرائیل کو چھوڑتے تھے اور نہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان لاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر فرعون بہت کہہ رہا تھا جب ڈوب رہا تھا کہ اے اللہ، میں ایمان لے آیا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، اب وقت نہیں ہے، اب وقت ختم ہو گیا، میں نے بہت تمہیں ٹائم دیا، بہت تمہیں آزمائشیں دی کہ تم کسی طریقے سے مان جاؤ، لیکن تم نہیں مانے تھے۔ تو یہ آیت ادھر بھی ہے، اس آیت میں یہی باتیں ہیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بہت سی امتوں میں بھیجے، اور ان کو پر جو ہے عذاب بھی آئے اور تکلیف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچائے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، گڑ گڑا کے معافی مانگے، اور جو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو وہ بچ جاتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں باقی اور باتیں ہیں جو کہ پھر اس کے مطابق بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استان یا پی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو
یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ۔ یا پروردگار یہ تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش تلفظ میں یا ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے یا اللہ۔ تو معاف کر ہمیں اور اپنے سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔